Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Ramadan. Tuan-tuan dan puan, kita pada kali ini akan bersama dengan sesi yang dipanggil 30 minit bersama TDAA. Satu sesi yang kita sediakan khas untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, sharing the best practice on how that we design an active blended learning or blended active learning class using interactive, innovative, technology-enabled learning which developed under UMS, which we call it ITEL. Tuan-tuan dan puan, Pusat E-Pembelajaran Universiti Malaysia Sabah telah membuat pemberitahuan berkenaan dengan bermulanya pada sesi kedua, pada semester kedua, sesi pengajian 2022-2023, yang mana the formal e-learning platform for UMS will be ITEL. ITEL adalah satu platform di bawah Moodle, sama dengan version yang sebelum ini yang kita guna di UMS yang kita panggil sebagai Smart V3, which is the third version of Moodle. But the ITEL now currently basically using the fourth version of Moodle. So starting the next semester, the second semester of 2020-2022-23, we're going to use the new platform which we call it ITEL, which can be accessed either for lecturer or for students using itel.ums.edu.my. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa sesi 30 minit blended learning ini kita sediakan? Yang pertama, sebagai satu platform kepada timbalan-timbalan dekan akademik yang ada di Universiti Malaysia Sabah ini to share our best practices in blended learning. Sebelum ni kita mungkin ada kekurangan untuk kita melakukan practice on the blended learning, dan juga di sini juga kita melakukan satu perkongsian, satu platform for us to sharing our knowledge, our new knowledge regarding the blended active learning. That's going to be the first reason why that this 30 minutes series kita wujudkan. Okay, yang kedua, sebagai satu platform juga, satu tempat di mana bukan hanya kepada pensyarah-pensyarah di FKJ, tetapi juga kepada pensyarah-pensyarah di UMS, untuk mereka ataupun for you to ask solution in term of your blended learning implementation problem. Selalunya kalau kita ada masalah, when we are having certain problems in implementation of blended learning, therefore this gonna be another platform for you to share or to ask for the solutions. Jadi dari masa ke semasa kita akan sentiasa ada update berkenaan dengan sharing this 30 minutes. Then we're gonna have certain, for the lecture, you're gonna ask the question related to this blended learning implementation, dan juga kepada penyelaras ataupun kepada practitioners yang ada di UMS, this is gonna be one of your platform for you to share the question. Jadi, how that this 30 minutes sharing works? So at the end of this, so sama ada kepada para pensyarah yang ada di FKJ ataupun yang ada di UMS, you can comment. Okay, if you have a question or if you want to share on the practice of blended learning, you can comment dalam chat of this video nanti. Jadi dalam sesi yang seterusnya kita akan ulas ataupun kita akan bagi solution berkenaan dengan persoalan-persoalan yang rakan-rakan pensyarah semua tanyakan. Okay. So this gonna be how
the sharing will look like untuk yang kali pertama ni lah. So first kita akan lihat bagaimana this ITEL works and how that the ITEL ini kita ada sokongan, how that we support on the ITEL implementation. Yang kedua, kita juga akan melihat bagaimana apa yang kita katakan sebagai UMS alien. Untuk rakan-rakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan, alien I think is not really alien for them, which is we call it UMS Active Learning in Engineering Education, yang mana kita telah design this kind of learning theory kepada 10 stage ataupun kepada 10 tahap. Okay, kita ada tahap pertama which is active learning. It's going to be the face-to-face active learning theory. Dan tahap kedua adalah blended active learning theory, which basically we combine the face-to-face implementation as well as the technology. Dan yang ketiga, kalau sempat pada perkongsian yang pertama ini, kita akan melihat how that the best practice for this active learning, blended learning. Okay, ini basically apa yang kita akan cover pada perkongsian yang pertama ini. Cukup 30 minit, tidak perlu lama-lama sebab selepas ini kita akan buat sesi perkongsian yang cukup ringkas tetapi membantu rakan-rakan pensyarah yang ada di UMS ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada perkara yang pertama yang kita perlu kongsikan pada kali ini. Yang pertama adalah you as a lecturer, you need to activate your ITEL account. So how to activate it? So mudah saja, go to the itel.ums.edu.my. Lepas itu di sebelah atas tu, either you want to log in or register, better log in, use your current or your previous Smart V3 account and password, just log in. By logging in at this ITEL platform, basically anda semua ataupun rakan-rakan pensyarah sekalian telah pun mengaktifkan account ITEL tersebut. Okay, setelah kita aktifkan, so what you're going to do after that is go to look at your assigned courses. Sama ada telah di assign ataupun tidak, then you need to go and click to do my courses yang ada di sebelah atas itu. Okay, click on that section. Kalau tersenarai kursus-kursus yang sepatutnya rakan-rakan pensyarah handle in the next semester, then meaning that you're already activate the basic thing about the ITEL. So the next is you just go to your respective courses dan buatlah design, buatlah penambahbaikan, buatlah reka bentuk berkenaan dengan kursus-kursus anda menggunakan either you want to use a PTS which is 1732 or menggunakan PTG yang menggunakan formula 40-40-20% tersebut. Okey, tapi sekiranya setelah rakan-rakan pensyarah log in kepada ITEL tersebut, when you click to the My Courses, suddenly tiada apa-apa yang berlaku di situ. You don't have the listed of your respective courses. Then what you're going to do next, basically just email to admin-lms@ums.edu.my seperti tertera di monitor, dan inform ataupun komen kepada admin LMS, sertakan kod kursus yang sepatutnya anda kena jaga ataupun kena handle untuk next semester, ataupun contact your own respective e-learning coordinator. Okay, untuk staff FKJ, directly you can contact me. Okay, that's if you have a problem related to your ITEL which your courses is not basically listed under ITEL. Okay, so ini adalah basic thing ataupun perkongsian pertama yang kita kongsikan berkenaan dengan support and how that you activate your ITEL account and how that you contact the support team if your courses is not really
listed in ITEL. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, next is perkongsian kita yang kedua berkenaan dengan how that we design the active blended learning class. Okay, dalam perkongsian kali pertama ini kita akan lihat banyak kepada learning theory. Dan insyaAllah pada perkongsian yang selepas ini, yang seterusnya, insyaAllah kita akan kongsi bagaimana kita design atau kita reka bentuk kelas yang menggunakan active blended learning theory dan how that in practice we design a certain active activities within our class. Okay, dalam perkongsian ini kita akan lihat kepada 3 benda ataupun 3 item yang paling penting dalam active blended learning class. Yang pertama adalah which we call it bookend approach, dan selepas itu kita lihat how that this bookend approach we come up with the active blended learning. Okay, dan perkongsian yang ketiga ataupun item yang ketiga yang paling penting juga how that we use so-called the TPACK framework or sometimes you call it TPACK model. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, TPACK ini adalah satu model yang menggabungkan antara teknologi, antara pedagogi dan juga content knowledge within the same one framework or model. Okay, yang pertama kita lihat kepada bookend approach. Basically, bookend approach ni adalah satu approach ataupun satu cara untuk kita membuatkan kita punya kelas itu sebagai active class. Okay, how to make our lecture class active? Then one of them is using bookend approach. So using this bookend approach basically dapat membantu pelajar untuk increase dia punya pemahaman, okay, the critical thinking, the communication skill. Okay, so by using the bookend approach, kita akan ulas secara detail selepas ini. Okay, selepas ini, how that we segmented, okay, kita bahagi-bahagikan aktiviti-aktiviti yang perlu kita lakukan dalam kelas kita, sama ada 1 hour class ataupun 2 hour class, into several segment. Okay, ada yang menggunakan certain activity, memerlukan aktiviti, ada yang memerlukan syarahan. Cuma konsep yang paling mudah adalah how that we make our lecture active. So one of them that we use the bookend approach. Okay, second thing is about once we already able to make our lecture active, or we call it active learning class, then how that we integrate the technology within that. That's we call it active blended learning. Okay, or we call it ABL. So this pedagogy is a pedagogy that basically promote teaching through student-centered activities. All right. So when we are talking about student-centered activities, adalah bagaimana kita menggunakan so-called this pedagogy theory ataupun learning theory yang menggalakkan pelajar kita untuk berada dalam suasana kelas yang aktif, sama ada secara face-to-face, secara physical face-to-face, ataupun secara virtual face-to-face, menggunakan so-called the help of technology. Okay, to promote, to support the knowledge and understanding. Okay, itu yang kita katakan berkenaan dengan active blended learning. Dan item yang ketiga ini yang saya rasa kepada yang sepatutnya I would like to recommend to all of our colleague lecturer, rakan-rakan pensyarah sekalian, untuk melihat secara terperinci so-called this TPACK framework or TPACK model. Okay, yang mana most of the successful story on the TPACK implementation telah banyak berlaku. Okay, bagaimana penggunaan TPACK ini dalam menghasilkan immersive learning for our students. Okay, so nanti juga saya akan bagi di akhir perkongsian kali ini saya akan bagi contoh bagaimana kita melaksanakan TPACK ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang
kita telah laksanakan sebelum ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat kepada how the concept of bookend approach. Very simple, a bookend approach. So as I mentioned previously, that we segmentize ataupun kita pecah-pecahkan, okay, kita punya kelas itu kepada beberapa segmen yang telah pun kita identify sebagai advanced organizing, and you have your lecture activities, and after that you have an intermittent discussion in between your lectures, you have a certain activities, and after that you need to close the class. Okay, ini sebagai contoh. Sebagai contoh dalam kelas kita akan, ini untuk satu kelas yang durasinya selama 1 jam. So kita akan ada attendance first for 5 minutes. Okay, kita akan buat sama ada secara online ataupun secara physical. Kita buat attendance 5 minit sahaja. And then after that, we have a very simple activity which we call it advanced organizing, yang kalau boleh kita relate, kita hubungkan kelas-kelas kita yang sebelum ini kepada kelas kita yang akan kita buat pada masa tersebut. Okay, how that we relate our student prior knowledge into the current knowledge that we want to deliver to them. So activity mungkin secara paling mudah adalah macam kita minta rakan-rakan ataupun para pelajar untuk recall back in 2 minutes or in 5 or 3 minutes, recall back what that they have learned in their previous classes. Okay, very simple. Can have a 1 minute note or 2 minutes note. Okay, ask the student to just write out the summary, a very simple summary of what they have learned in their previous classes. Okay, then selepas itu kita bolehlah buat lecture secara biasa. Okay, syarahan secara biasa. Cumanya when you are going to do or to deliver the lecture, make sure janganlah buat lecture itu panjang-panjang. Okay, kalau 1 jam punya lecture, make sure that you carry it into small part ataupun small chunk. Make it a very small part yang up to the 12 to maximum 15 minit sahaja. Okay, the best is 12 minit, 10 to 12 minit. Kenapa? Sebab kebolehan pelajar kita untuk menerima konten itu up to 12 minit. Lebih itu pelajar kita akan hilang tumpuan. So in that case, if you want to make sure that the lecture delivery of your lecturer as effective as possible, make sure to carry it into several part of the lecture. Okay? Dan selepas itu kita boleh selitkan aktiviti di antara lecture tersebut. Okay? Under this book and support, we call it intermittent discussion. Ataupun just you can make a very simple MCQ quiz. 5 MCQs, enough. 5 soalan multiple choice. To recall back or to assess ataupun this is not assessment basically, tapi untuk kita melihat semula apa pemahaman pelajar semasa kita buat syarahan 15 minit tersebut. Okay? Very simple exercise kalau boleh. Dan kita sambung semula dengan bahagian kedua syarahan kita ataupun lecture kita. The second part of our lecture, which is also consists up to 15 minutes juga. Jangan lebih daripada 15 minit. Then after that, for 1 hour class, then we need to close the class. So it's going to be a very simple quiz juga, sama juga, ataupun some of a summarization activity, ataupun kita pick 1 or 2 student and just ask them to summarize what they have learned during that 1 hour. So ini yang kita panggil sebagai bookend approach. Dia berbeza dengan kalau kita cuma guna syarahan, the whole 1 hour itu kita bagi lecture only. Ini banyak berbeza. Sebab itu this is a very simple way of how that we make our class active, or how that we gonna make our lecture active. Pastikan kita selitkan di antara lecture kita itu ada at least there are some activities within the lectures. Okay, tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada example on the online active learning. How that we make sure that our 1 hour online class become active. Again, we're going to use the same approach, which is bookend approach. Cumanya berbeza di sini adalah apa yang membezakan. Yang sebelum ini
antara aktiviti-aktiviti yang kita lakukan tadi itu, yang sebelum ini yang kita bicarakan secara terperinci tadi, we gonna use certain online tools ataupun online applications. Okay. For example, when we're gonna do the event organizing, mungkin kita akan guna benda yang paling simple, the formative, for example, the Mentimeter, the Socrative, such that we have a certain activity for them to recall the prior classes or the previous classes. Okay. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, antara satu cara untuk kita engage with student adalah how that we connect. If we're able to connect our student prior knowledge with the new knowledge that we want to deliver, then believe me, student will engage with us. Pastikan ada kesinambungan, ada hubungan antara teori, antara maklumat yang telah kita sampaikan kepada student sebelum ini kepada the new knowledge that we want to deliver. Make sure there is a connection. Okay? If we are able to do that, believe me, insyaAllah pelajar kita akan engage dengan kita. Okay. Yang ini adalah apa yang berlaku di sini. When we are talking about online learning through bootcamp approach, kita menggunakan a few apps available up there. Okay. Untuk activity kita boleh pakai Padlet, for example, the collaborative apps, macam Padlet, the Jamboard. Okay, you can use the Socrative untuk kita just to informal ataupun kita just buat formative assessment on our lecture. Kita boleh guna Socrative ataupun boleh guna Kahoot, boleh guna quizzes. The most important thing here adalah apa yang kita mahukan, sama ada macam tadi, bila kita guna secara physical face-to-face, kita kena ada physical activity in between our lecture. So dalam online class pun sama juga. We're gonna have an online activity within our online lecture. So kita gunakanlah apa-apa apps yang available down there. Make sure kita quite familiar with that apps dan juga mencapai tujuan atau mencapai objektif untuk kita menggunakan apps itu untuk aktiviti-aktiviti secara dalam talian. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, this is example on the TPEC. Sebelum ini kita telah sama-sama membicarakan secara terperinci berkenaan dengan TPEC. Not really in detail, just brief on the TPEC. So now I'm going to share with you how that I use the TPEC framework in designing what we call a blended cooperative learning for UMS class or course for our course. Okay. Dalam ini kita menggunakan pakai TPEC. TPEC ni adalah gabungan antara technological knowledge, pedagogical knowledge as well as the content knowledge. Bila kita gabungkan tiga-tiga ini, maka blended learning tersebut akan berlaku. For sure, the blended learning will happen. The only thing that how that we do the certain innovation, TPEC is already there up there. It's already there. Okay, sudah ada lama pun konsep TPEC ini. Apa yang kita perlu lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita mengolah ataupun mereka bentuk sesuatu yang design, sesuatu aktiviti, sesuatu learning theory berdasarkan kepada TPEC framework ini yang bersesuaian dengan khusus-khusus yang kita akan ajar. Okay. For example, in my case, dalam segi technological knowledge, I use several technological content yang basically diguna pakai in my class. Okay, I will use process simulator. That is one of the technological content that need to be learned. Okay, yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar di kejuruteraan kimia. Okay. Dan dalam segi pedagogical knowledge, kita kena guna whatever available pedagogical theory yang kita faham and kita telah able to implement it. In my case, I'm using cooperative learning combined with the blended learning. Then we call it blended cooperative learning. Dari segi cooperative learning, kenapa saya guna? Why that I'm using the blended cooperative learning? Sebab cooperative learning adalah untuk teamwork.
untuk kerja secara berpasukan. Okay? Dan kita guna pakai teknologi. And we call it blended cooperative learning. Okay? Of course, kita juga ada content knowledge. Okay? Yang basically dalam ni kita menggunakan pakai projek-projek yang kita dapat terus daripada industri. So, tuan-tuan dan puan-puan, this is how that, in my example, that how I'm using, how that I innovate the TPEC for my chemical engineering courses. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian ini cuma tidak lebih daripada 30 minit saja. Okay? Dan apa yang kita akan cover ataupun kita akan ulas pada siri yang seterusnya adalah how that we design the activities for our first 2-week class using ITEL. Jadi apa yang kita akan lakukan untuk next session adalah hopefully that kita minta kerjasama daripada rakan-rakan pensyarah, sama ada rakan-rakan pensyarah di FKJ ataupun di fakulti yang lain di UMS ni. Tolong kalau ada persoalan, tolong komen dalam chat, and insyaAllah dalam next sesi yang seterusnya, insyaAllah kita akan cuba untuk ulas ataupun untuk kita cuba selesaikan persoalan tersebut. But what I can promise for the next session adalah we'll show you how that we design activities for the first 2-week classes. Okay, so hopefully dengan adanya sesi perkongsian 30 minit ini, kita akan dapat sama-sama membantu, bukan saja membantu KPI pusat pembelajaran, tapi juga dapat membantu kita dalam mempertingkatkan lagi kualiti program yang sedia ada di UMS ini. Yang itu yang mana bersesuaian dengan gagasan nombor 2 yang telah diwar-warkan oleh Datuk Naib Chancellor kita pada sesi perkongsian utusan tahun baru ini. How that we improve our existing program. So one of them, salah satu cara dia adalah bagaimana kita meningkatkan lagi kualiti pembelajaran pelajar kita. How that we increase the immersive learning experience for our student. Kita telah ada pun ITEL. Okay, one for me is one of the best technological platform that UMS can offer to us. Jadi sebagai pensyarah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena be more creative and innovative in delivering our teaching content. Okay, so salah satunya nanti kita akan sama-sama kongsikan insyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi rasanya itu saja perkongsian kita pada kali pertama ini. Selamat menempuh yang pertama Ramadan dan yang kedua the new semester which is next week. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and all the best.